जय हिंद दोस्तों। और भी अम्मा, अरे क्या रे भाई इतनी जल्दी आ गए? निकल साले निकल। अरे साले हमारे एरिया में आके धंधा कर रहा। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और भी अम्मा। अरे साले कहाँ गया बे? What he's doing? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? एड के लो जीना मेरू अन्ना हम लोग को छुट्टी बना दिया। आ जाओ भाग रे! पीछे देखो पीछे You picked the wrong house, fool! Who are you? भाई फुर्सत में निकल,